ഓം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ. ഓം സം സരസ്വത്യേ നമഃ. ഓംകാരപ്പൊരുളാം ജഗജ്ജനനി നിൻ പാദം സ്മരിച്ചൻവഹം ശങ്കാഹീനമുരച്ചിടാം സവിനയം സത്യം പരം ധീമഹി. കൂജന്തം രാമ രാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരുഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാൽമീകികോകിലം. രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേധസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായ പതയേ നമഃ. സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാത്. ഹരേ രാമ. ആരണ്യകാണ്ഡം 43 സർഗഃ. സാതം സംപ്രേക്ഷ്യ ശുശ്രോണീ കുസുമാനി വിചിൻവതി ഹേമരാജതവർണാഭ്യാം പാർശ്വാഭ്യാമുപശോഭിതം പ്രഹൃഷ്ടാ ചാനവദ്യാംഗി ദൃഷ്ടഹാടകവർണിനി ഭർത്താരമപി ചക്രന്ദ ലക്ഷ്മണം ചൈവ സായുധം. आहूयाहूय च पुनस्तं मृगं साधु वीक्षते आगच्छागच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्रसहानुज. तावाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्य रामलक्ष्मणौ वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददृशतुर्मृगं. शङ्कमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगं. चरन्तो मृगयां हृष्टा पापेनोपाधिना वने अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा. अस्य मायाविदो माया मृगरूपमिदं कृतं भानुमत्पुरुषव्याघ्र गन्धर्वपुरसन्निभं. मृगो ह्येवं विधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव जगत्यां जगतीनाथ मायैषा हि न संशयः. एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृतचेतना. आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति. इहाश्रमपदेस्माकं बहवः पुण्यदर्शनाः मृगाश्चरन्ति सहिताश्चमराः स्मृमरास्तथा वृक्षाः पृषतसङ्गाश्च वानराः किन्नरास्तथा विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः. न चान्यः सदृशो राजन् दृष्टः पूर्वमृगो मया तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मृगसत्तमः. नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नभूतो ममाग्रतः द्योतयन्वनमव्यग्रं शोभते शशिसन्निभः. अहो रूपमहो लक्ष्मी स्वरसम्पच्च शोभना मृगोद्भुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे. यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति. समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च न पुनः अन्तःपुरे विभूषार्थो मृग एव भविष्यति. भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति. जीवन्न यदि तेभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः अजिनं नरशार्दूल रुचिरं तु भविष्यति. निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि शश्मभृस्म्यां
विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुं कामवृत्तमिदं रौद्रं स्त्रीणामसदृशं मतं वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम तेन काञ्चनरोम्णा तु मणिप्रवरशृङ्गिणा तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम् इति सीतावच श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगमद्भुतं लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदित उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः पश्य लक्ष्मणवैदेह्या स्पृहामुल्लसितामिमां रूपश्रेष्ठतया शेष मृगोद्य न भविष्यति न वने नन्दनोद्येशे न चैत्ररथसंश्रये कुतः पृथिव्यां सौमित्रे योऽस्य कश्चित् समो मृगः प्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्रा कनकबिन्दुभिः पश्यास्य जृम्भमाणस्य दीप्तामग्निशिखोपमां जिह्वां मुखान्निस्सरन्तीं मेघादिवशतहृदां मसारगल्वर्कमुखः शङ्खमुक्तानिभोदरः कस्य नामानि रूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्मृगः कस्य रूपमिदं दृष्ट्वा जाम्बूनदमयप्रभं नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत् मांसहेतोरपि मृगान् विहारार्थं च धन्विनः लन्ति लक्ष्मणराजानो मृगयायां महावने धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नसुवर्णिनः तत्सारमखिलं नृणां धनं निचयवर्धनं मनसा चिन्तितं सर्वं यथा शुक्रस्य लक्ष्मण अर्थीयेनार्थकृत्येन संव्रजत्य विचारयन् तमर्थमर्थशास्त्रज्ञा प्राहुरर्थ्यासु लक्ष्मण एतस्य मृगरत्नस्य परार्थ्ये काञ्चनत्वचि उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी भवेतेदस्य सदृशी स्पर्शेनेति मे मतिः येष चैव मृगः श्रीमान् यश्च दिव्यो नभश्चर उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारामृगमही मृगौ यदि वायं तथा यन्मां भवेत् वदसि लक्ष्मण मायैषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना वने विचरता पूर्वं हिंसिता मुनिपुङ्गवाः उत्थाय बहवोनेन मृगयायां जनाधिपा निहता परमेश्वासास्तस्मात् वध्यस्त्वयं मृगः पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः उदरस्थो द्विजान् हन्ति स्वगर्भोऽश्वतीमिव स कदाचिच्चिराल्लोभादाससाद महामुनिम् अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य बभूवः समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्षितम् उस्मयित्वा तु भगवान् वातापिमिदमब्रवीत् त्वया विगण्य वातापि परिभूताश्च तेजसा जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्तस्मादसि जरां गतः तद्रक्षो न भवेदेव वातापिरिव लक्ष्मण मद्विद्धं योतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियं भवेद्वतोऽयं वातापिरगस्त्येनैव मागत इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम् अस्यामायत्तमस्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दन अहमेन वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगं यावद्गच्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं द्रुतं पश्य लक्ष्मणवैदेह्या मृगत्वचिगतां स्पृहां त्वचा प्रधानया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया यावत् पृषतमेकेन
सायकेन निहन्म्यहं हत्वेतच्चर्मचादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण भवाप्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आरण्यकाण्डे 43 सर्गः। राम 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 पाहि मां रामपादं चेरणे हरि मुकुन्द पाहि मां राम 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 पाहि माम्।